3.500 telur ya guys Voilà, ya on per voit bien les hari. larves au milieu. Entrée et sortie devant, elles rentrent, elles sortent. Elles partent chercher. C'est où monsieur l'entrée? L'entrée c'est devant. C'est devant, oke. Jadi guys, ini adalah memang mereka tawon-tawon ini tuh kayak rumahnya mereka. Jadi mereka itu datang dan pergi sesukanya sendiri. Jadi ini tuh lihat, ini adalah bolongannya. Jadi ini mereka nyari makan sendiri. Mereka akan pergi ke apa sih namanya, kayak ke bunga-bunga, kayak buat cari makan nektarin sendiri. Terus tuh nanti mereka datang ke sini. Jadi ini kayak rumahnya mereka gitu guys. Tuh, jadi nanti mereka datang pergi sendiri dan Monsieur Xavier ini membantu mereka. Karena kenapa mereka membutuhkan seseorang seperti Monsieur Xavier ini? Karena sebenarnya tawon-tawon ini itu tuh cuma membutuhkan sekitar 15 kilo. Il a besoin de combien? 10 jusqu'à 15 kilos? 15 à 20 kilos. 15 à 20 kilos. Okay. Pour la colonie. Pour la colonie. Ça c'est une colonie ça en fait. Voilà, alors ça c'est une petite colonie qui est née cette année, c'est ce qu'on appelle un jeune essaim. Donc elles n'ont pas eu assez d'abeilles pour aller récolter le nectar. Parce qu'après il faut beaucoup d'abeilles pour récolter le nectar des fleurs. Pour remplir sa gourde à nectar, il faut qu'elle visite 700 fleurs. Et une gourde à nectar, le nectar dans les fleurs, c'est pas tout à fait du miel, c'est 90% d'eau et du sucre de fleurs. Donc quand derrière on a des colonies qui sont très populeuses, elles ramènent très vite du miel, du nectar. Et puis dedans c'est transformé en miel. Quand on a une jeune colonie comme ça, il y a moins de monde, donc beaucoup plus dur à ramener. Voilà. Et c'est ça qui va faire que le travail d'élevage, là on est sur des essaims qu'on a multipliés cette année, c'est de s'assurer que les abeilles aient toujours à manger. Ouais, parce que sinon elles meurent. Voilà, sinon elles meurent de faim. Et parce qu'on travaille avec des abeilles. Elles ne s'acceptent pas entre elles, par exemple, si jamais vraiment elles ont la galère, elles ne peuvent pas aller dans une autre ruche. Ah ben non, sinon ce serait du pillage. Elles voleraient la voisine. Okay. Dans chaque rune, il y a une reine. Tout à fait. Ah, ok. Et la reine, on peut la voir, non? Alors on va essayer d'aller voir une ruche après. Là, j'ouvre pas les petites parce que les petites, elles ont un peu du mal à chauffer. Mais tout à l'heure, on va aller voir une ruche qui est beaucoup plus, une grosse colonie. Voilà, là je travaille vraiment les petites colonies. Ce sont les reines de cette année. Hein. Elles sont nées au mois de juin, ces ruches-là. Voilà, donc je remplace tous les cadres vides et je viens mettre des cadres de nourriture. Des cadres de nourriture. Oke. Jadi ini tuh guys, karena ini udah kering semua guys ya. Udah nggak ada madunya sama sekali. Jadi sekarang Monsieur Xavier akan ganti ini apa sih namanya, kader. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi pokoknya yang ada apa rumahnya ini, sarangnya ini ya. Jadi akan ganti sarang yang isinya penuh dengan madu. Tuh lihat. Jadi diganti, jadi mereka bisa juga makan gitu ya. Jadi guys, kenapa tadi aku bilang, balik lagi, kenapa aku bilang bahwa mereka ini, tawon-tawon ini butuh Monsieur Xavier. Kenapa? Karena sebenarnya si tawon-tawon ini itu hanya membutuhkan sekitar 15-20 kilo madu untuk bertahan hidup satu koloni dengan satu ratu ya guys ya. Jadi dalam satu box ini itu mereka cuma membutuhkan 15-20 kilo. Nah, tapi mereka itu selalu produksi yang lebih dan berlebihan, dan itu nggak baik buat mereka karena mereka butuh seorang apiculture atau seorang seperti Monsieur Xavier untuk ngambilin untuk ngambilin madu-madu yang berlebihan itu, dan nanti Monsieur Xavier akan taruh madu yang berlebihan itu di sana, dan makanya oleh karena itu kita bisa makan atau mengkonsumsi madu ya dari madu yang berlebihan tadi, karena si tawon-tawon ini tidak membutuhkan terlalu banyak atau lebih dari 20 kilo guys ya. Makanya itu sebagai apiculture itu sebenarnya si apiculture ini juga membantu si tawon-tawon ini. Elle est pas née cette année. Ah, elle est pas née cette année. C'est une reine de l'année dernière, ça.
Ini kayaknya tahunnya sudah 1 tahunan gitu lah Et guys. avant, c'était des petites reines, c'est des petites colonies de cette année. Ça va. Tuh. Terus tadi kan yang 2 tadi yang dibuka itu guys, dia tuh kayak lebih kecil gitu tahunnya. Jadi kayaknya mereka lahirnya tahun ini. Dan tadi yang terakhir itu agak lebih besar. Jadi mereka lahir di tahun kemarin. Jadi udah umurnya kayak 1 tahun gitu. Dan kalau kalian mau melihat cerita gimana sih satu koloni, satu box gini, itu tuh mereka punya 1 ratu. Jadi mereka yang kecil, bukan kecil-kecil ya, kayak pengikutnya ratu ini itu tuh cari makanan buat ratunya. Jadi ratunya itu cuma tinggal di istananya dia, jadi di box ini. Dan tugasnya ratu itu untuk melahirkan ya guys ya, untuk bertelur, untuk kayak meneruskan generasinya mereka ya. Jadi par contre la reine il a les œufs ou les œufs dans le ventre. Ah d'accord. Jadi si ratunya itu guys akan memproduksi telur di dalam perutnya dan akan kayak memproduksi tawon lagi guys ya. Jadi kayak melahirkan tawon lain. Makanya si tawon-tawon ini sebenarnya mereka itu ngasih makan buat ratunya biar koloninya itu kayak bertambah gitu guys. Jadi kayak pasukannya mereka itu bertambah, makanya dia itu wajib untuk ngasih makan biar si ratunya itu bertelur dan menambah kayak koloninya mereka gitu. Semakin banyak koloni jadi semakin mereka senang ya guys ya, karena voilà. Là, il y a la reine. La reine. Jadi kita akan ngelihat ratunya. Yang mana ratunya guys? Avec le petit point bleu là. Ah, avec le petit point bleu. Voilà. Jadi la reine-nya punya mata atau kelihatan nggak tadi guys? Tadi yang ada birunya, matanya atau di sampingnya yang ada birunya tadi tuh guys, itu adalah ratu mereka guys. Jadi kalian ngeliat nggak ya? Jadi karena sekarang ini mau musim dingin ya guys ya, mau winter, dan boxnya ini khususnya buat tawon-tawon yang ini, itu mereka agak stres ya guys ya, karena tempatnya mereka, boxnya mereka itu kebesaran, dan nanti mereka bisa survive hanya kalau misalnya mereka dipindahkan ke box yang lebih kecil. Jadi mereka lebih merasa hangat dengan koloninya mereka di dalam box yang lebih kecil, karena ini sudah mulai dingin ya guys ya, sudah mulai mau winter, mau musim dingin. Jadi Monsieur Xavier akan memindahkan semua semua sarangnya ini ke box yang lebih kecil. Coba kalian bandingkan, ini lebih kecil daripada yang itu ya guys ya. Kalian lihat, ini lebih besar dan akan dimasukkan ke yang lebih kecil ini. Tuh lihat, mereka tuh kayaknya stres gitu ya guys ya. Aku nggak tahu gimana kita ngelihatnya, mereka stres atau enggak, tapi ya seperti itu. Ini di sekeliling aku banyak banget tawon ya guys ya. Kalian nggak bisa ngelihat, tapi di sekeliling aku banyak banget. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Tuh lihat, mereka dipindahkan ke yang lebih kecil ya. Et l'autre question, c'est vrai si les abeilles piquaient les humains comme ça, il va mordre après? Voilà, elle va mourir parce que du coup son abdomen est atrophié et elle est complètement collée à son ventre. Donc quand elle va piquer, ça va lui arracher le ventre. Ah, oh la pauvre. Voilà. Jadi guys, mungkin kalian pernah kayak mendengar mitos atau fakta tentang tawon, kalau misalnya dia sudah gigit atau mengentup ya, aku nggak tahu apa bahasa Indonesianya guys, maaf ya, maaf sekali. Dientup maksudnya kayak dia gigit kita gitu ya guys ya.
Apakah mereka akan mati setelah itu? Jawabannya benar ya guys ya. Jadi itu bukan mitos tapi itu adalah fakta bahwa tawon yang menggigit kita manusia ini atau nggak manusia aja ya, maksudnya kayak hewan lainnya yang mungkin kalau misalnya dia merasa terganggu atau merasa jiwanya sedang terancam gitu guys ya, pasti mereka langsung ngentup itu guys ya. Dan kalian pasti akan ngelihat kayak ada jarumnya gitu ya guys ya di tangan kita atau di bagian tubuh kita yang digigit ya guys ya. Itu sebenarnya itu adalah abdomennya mereka guys, dan itu terhubung dengan perut mereka. Kalau misalnya mereka sudah mengeluarkan itu jarum tuh guys ya untuk ngentup kita itu, untuk menggigit kita, itu tuh merusak perutnya, organ mereka di perut. Jadi memang mereka akan langsung mati guys ya kalau misalnya dia habis gigit kita gitu guys. Kasihan ya sebenarnya ya, padahal mereka juga kadang nggak tahu ya kalau misalnya sebenarnya kita nggak mau ganggu dia, tapi mereka ngentup gitu, sebenarnya mereka langsung mati guys. Kasihan ya. Jadi itu adalah fakta. Voilà. Nah, jadi ini adalah c'est du miel d'accord, avec de l'eau. miel avec de l'eau. Voilà. D'accord. Jadi Donc là, ini on adalah sent campuran. l'odeur. C'est du miel quoi. Ah ouais. Voilà, ça permet de nourrir les abeilles quand elles sont comme ça. C'est comme s'il y avait beaucoup de rentrées de nectar dans la ruche. Donc la reine peut comme ça répondre. Ah. Hop là. Oh, oke. Jadi ini guys, di dalam tabung ini itu isinya madu dicampur dengan air, dan ini nanti yang akan kasih makanan mereka di dalam sini ya guys ya. Tuh. Voilà. Là on sauve la ruche là. D'accord. Ya. Qui est un peu plus au centre. Et la reine, elle est beaucoup plus grosse dans ces cas-là. Elle est un peu plus grosse, voilà. Elle a le ventre de la maman Ah ouais. pour pouvoir pouvoir faire des œufs. Wow. Donc là, Ces œufs, elle les fait. elle les pond 3500 œufs par jour en pleine saison. Là en ce moment, elle en pond beaucoup moins. Hein. Combien des œufs? 3500 par jour en pleine saison. 3500. 3.500 telur ya guys Voilà, ya on per voit bien les hari. larves au milieu. La reine, il est pas là? Alors non, là la reine elle est pas là, mais je regarde. Elle est là la reine, regardez. Ah iya la reine. J'ai eu de la chance, hein. Je suis assez doué là-dessus. J'ai une connexion avec les reines. Ah oui là. Regardez. Voilà. Ini ratunya guys, yang ada birunya ini guys. Oh, yeah. Itu ratunya guys. Donc elle a le ventre plus gros. Wow. Tuh, jadi kalian sudah lihat ratu tawon guys ya. Elle est là, elle remonte. Alors elle aime pas trop la lumière, donc elle se Ah, elle cache. pas trop la lumière. attention. Tuh, Nah, tuh regardez. guys, tuh guys. Petit chien. Il court comme ça en plus. Il a échappé. Allez, de l'autre côté, là dans l'angle là. On va les laisser monter. Oh iya, lah. Kelihatan ya guys ya birunya guys ya, itu adalah ratunya guys. Jadi perutnya lebih besar ya karena dia mengandung telur-telurnya itu, dan perharinya dia itu bisa memproduksi 3.500 telur per hari guys, per hari. Bayangkan, gila ya. 3.500 par jour, c'est beaucoup. Hein. Et oui, il faut qu'il y ait beaucoup de naissances pour que justement la colonie soit en bonne santé. C'est le nombre qui fait la force. Jadi biar koloninya itu lebih sehat ya guys ya, untuk bertahan hidup, makanya mereka si ratunya ini harus memproduksi 3.500 telur per hari supaya bon santé di dalam koloninya itu. Voilà, c'est bien. Oke guys, jadi sekarang kita sudah selesai untuk melihat semua tawon-tawon tadi dengan Monsieur Xavier tadi ya guys. Jadi ini ada Mr. Julian di sini, dia nggak banyak di kamera tapi tetap aja ini adalah kameramen sejati ya. Kameramen. Dan sekarang
sekarang guys, karena kita mau beli madu ya guys ya, untuk kayak tanda terima kasih. Monsieur Xavier itu kayak satu keluarga gitu sama orang tuanya, dan mereka itu memang bisnis madu seperti ini ya guys ya. Dan ibunya tuh punya toko, dan tokonya itu ya toko ini, toko honey ya, toko madu. Dan ternyata nggak hanya madu yang dijual sama ibunya, jadi mereka tuh juga produksi sabun guys, sabun natural yang berasal dari nah, ya mahal sih, tapi memang ini adalah sabun yang biasanya di Provence ya guys ya, sabun ala Provence gitu, ala Provençal ya. Oh ya guys, aku lupa kasih tahu kalian satu lagi informasi. Tadi sebenarnya aku lupa nanya, tapi ternyata memang udah dijawab ya tadi ya pertanyaannya. Jadi itu guys, kenapa sih madu itu ada macam-macamnya? Apalagi kalau misalnya di Prancis tuh ada madu lavender, ada madu hutan, madu forest ya namanya kalau di sini, madu forêt, miel forêt, miel lavande, miel acacia, miel apa lagi baby? Biasanya miel toute fleur, all flower ya. Jadi itu guys, kenapa? Karena kenapa mereka bisa ngejudge bahwa si apa namanya tawon ini dan madu ini berasal dari bunga akasia, bunga lavender. Karena mereka itu kalau misalnya si apiculture ini taruh rumahnya itu di sekitar bunga lavender, ya berarti makanannya mereka tuh ya bunga lavender. Mereka berapa tadi? 1.5 km? 3 kilometers around the house. Jadi mereka itu pergi sekitar maksimum 3 km dari rumahnya mereka. Jadi kalau misalnya di sekitar rumahnya mereka itu ada bunga lavender, berarti makanannya mereka itu ya 3 km dari rumahnya itu ya cuma lavender, ya berarti si tawon ini makannya lavender, dan makanya kita bisa bilang itu adalah madu lavender. Kalau misalnya kayak punyanya Mr. Xavier tadi, ini kan di sekitarnya tuh hutan ya guys ya. Jadi 3 km dari rumahnya si tawon-tawon ini adalah hutan. Jadi makanya disebut bahwa madunya ini madu hutan ya guys ya, madu dari tawon yang apa namanya bunga-bunga yang tumbuh di hutan gitu ya guys ya. Jadi makanannya mereka ya bunga-bunga hutan gitu ya, bunga-bunga yang tumbuh di hutan. Jadi seperti itu cara membedakan kenapa ada bedanya madu, macam-macam madu gitu guys ya. Oke guys, kita langsung aja ke tokonya ya kalau misalnya masih buka. Oke guys, stay tune. Sini. Ini dia tokonya. La belle savonneuse. Ensuite, on a d'autres savons, d'autres gammes. Le voyageur notamment. Pourquoi le voyageur? Parce que c'est un savon qui fait tout. On peut se raser avec, on peut se laver les cheveux, on peut se laver le visage, on peut tout faire. D'accord. Donc c'est le savon idéal. Il y a du tea tree. Je ne sais pas si vous connaissez tea tree. C'est l'arbraté. C'est un désinfectant. Tea tree. Ok. Tea tree. Donc Okay, voilà. Oui, oui. Donc il y a citron, il y a lavande et il y a tea tree qui fait justement le nettoyage désinfection. Et il y a l'huile de ricin pour gainer le cheveu. Ça nourrit la peau, ça nourrit le cheveu. Voilà. Et après, vous avez l'ortie. Alors, celui-ci, il faut quand même dégager votre nez pour pouvoir les sentir. Vous pouvez dégager juste le nez. Hein. Ça sent bon, hein? Voilà, ça c'est des produits bien sûr naturels. Vous avez l'ortie, c'est plutôt au liquide chewing-gum. Ah oui, ça sent bon. Voilà, ça, souvent les gens l'été, ça les rafraîchit. Ouais. Alors ça c'est le miel. Alors le dernier miel, hein, c'est le miel de montagne de la Foudalos. Voilà. Ça c'est ces miels-là que l'on a fait. D'accord. Voilà. Après ça c'est le miel de printemps, col de Vence. Ça c'est le printemps et ça c'est l'été. Voilà. Tout ça c'est l'été. Alors là il y a plus de lavande, c'est escragnole. Et ça c'est la montagne, la Foudalos. D'accord. Les foncés c'est plus 1800 mètres. Ça c'est plus 1300. C'est plus nos collines à nous avec la lavande sauvage. Et vous avez aussi de lavande. Lavande, tout ça c'est Ouais, ouais. lavande. Donc Ouais, on a lavande liquide,
liquide aussi. Mais après, ça se cristallise de toute façon. Et après, crémeux. Ben alors, il ne se cristallise pas encore, mais dès qu'il va faire froid, il va commencer à se cristalliser. Par contre, l'avantage du crémeux, c'est qu'il est crémeux et il restera toujours crémeux. D'accord. Et c'est quoi alors la différence pour récolter ça alors c'est... Ah ben non, ça c'est il a un gros fût. D'accord. Et il fait avec un malaxeur. D'accord. Le crémeux. D'accord, ok. Voilà. Alors il peut pas le faire en plein été, hein, parce que ça va jamais crémer. Il le fait maintenant, justement, parce que c'est l'époque où ça commence à faire plus frais. D'accord. Donc c'est Donc plus on simple. peut crémer. Ok. Mais il a passé 15 jours dans un appareil. Hein. Donc, on peut peut-être... donc, bébé, le prix, c'est 250, c'est 6 euros, 6 euro ya. Yang ini, ça c'est combien de... C'est 500 grammes. 500, ok. 500 gram itu 10 euro. Dan ini 6 euro ya, tadi ya sama dengan yang... Voilà, c'est toujours 6 et 10. Et après, là, c'est 20 et 22 avec la sérigraphie. D'accord. D'accord. Et après, il y a châtaignier. Ça, il y a des gens qui aiment le châtaignier. Châtaignier, je connais pas. C'est quoi? Vous connaissez pas le marron? Si, ça, elle adore. Elle adore. Voilà, donc le mais châtaignier, on n'aurait jamais c'est- goûté le miel de Eh châtaignier. ben, venez, je vais vous faire goûter. Ah ouais. Je l'ai à côté, celui-là. Oke guys, kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you so much for your support and see you on my next video. Bye bye. Aku bah. Bye bye. Bye bye. Et montre. Ah oui. Oke guys, jadi sekarang kita akan nyobain ini ya. Jadi kayaknya kalau nggak salah di Indonesia juga lagi tren banget ya makan yang sama sarangnya kayak gini. Jadi ini lumayan mahal ya, 18 euro berapa Bibi? 300, 250 000. hampir 300 ribu kayaknya. 270. Ya. Jadi kita akan potong Mahal. sedikit. Ntar ya guys ya, aku akan tunjukin ke kalian. I want the second one, huh? Under. Ya. Mana it's like this. Tuh lihat guys. Lihat guys. Kayaknya ini terlalu besar deh. So we will cut into. Bah okay? oui. Just bite it. Ah. Oh ya? Oke. Selfie. Sarangnya rasanya apa ya? Pure What is honey. the goût? Bah miel. Du goût de miel, c'est juste Ouais. plus dur, c'est ça? And this? And this? And this you can eat it? Or spit it. Terus sarangnya guys bisa kalian buang atau kalian makan juga kayak gitu. Tapi aku dibuang aja karena actually the Yeah, honey everywhere. Huh?